মুহূর্তে সংবাদের দিকে টাকার জ্বালা, যেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে গেল একাধিক ছাত্রী। প্রায় 80 জন পড়ুয়া অসুস্থ বলে খবর উঠে আসছে। ছাত্রছাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার। মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খেয়ে টাকার জ্বালায় অসুস্থ 80 জন ছাত্রছাত্রী। মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ফেলে দেওয়ার নির্দেশ জেলা শাসকের। কিন্তু কিভাবে হলো এই পুরো ঘটনা? প্রথমেই ছাত্রছাত্রীদের এই মুহূর্তের অবস্থা কিরকম রয়েছে, চিকিৎসক কি জানিয়েছেন আসুন শোনাই। abo tamni engi bor timang kya abo maybe food poisoning khana bro mia tamu ko kaisa chaman pore theka na kaisa bhai moni bhayo chama pore theka bhai khata kharabosu phayamne serai mia horo phaka 50 jona tini phaka 26 tai plus tongole kha tamu to tai jona prai 100 gram kasa kasin kha aga emne to asakun serious ya na le asakun serious ya normal na yo to stable no acha kanin sim gizar madam anka dr washima debarma medical officer ta kaje gেছি হাম্বাই। আপনারা শুনলেন চিকিৎসকের বক্তব্য। ইতিমধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার খেয়ে যে তাদের এই অবস্থা সেটাই জানাচ্ছেন চিকিৎসক। তবে এর পাশাপাশি প্রিন্সিপালের কি বক্তব্য উঠে এসেছে? এত পড়ুয়া কিভাবে অসুস্থ হলো, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার কিভাবে খেলো তারা, এই ক্ষেত্রে প্রিন্সিপালের বক্তব্য শুনুন। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं किसी बच्चे को, किसी बच्चे के पेट में दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे चाउमीन हर बार ही खाते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में उन्होंने चाउमीन जैसे खाया तो पहले कभी दिक्कत नहीं होगी। अचानक जो है हमारे बच्चे कुछ बीमार होने लगे तो मैं रात से एज प्रिंसिपल रात को 2 बजे तक मैं गाड़ी ले लेकर बच्चों गए। हम बच्चों को पेरेंट्स से भी ज्यादा हम केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से अभी हमारे डीएम सर भी आए थे, हमारी बीएमसी मीटिंग थी, वो भी हमें गाइड करके गए हैं। निश्चित रूप से आगे से हम बच्चे को 3 बार समोसा दे रहे हैं, कचौरी, जो भी स्वीट्स बाहर का आइटम वो सब बंद करेंगे, चाउमीन बंद करेंगे और हम फ्रूट्स वगैरह देंगे। ये चीजें बच्चे के लिए बंद करेंगे, एकदम बैन करेंगे बाहर से। क्योंकि 26 जनवरी को समोसा भी जैसे बाहर से हमने कचौरी मंगवाई थी, लड्डू मंगवाया था, जरूर नहीं उसमें कितना किस क्वालिटी का होगा। तो निश्चित रूप से हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे और वो मैं सारा इम्प्रूवमेंट करवा रहा हूँ। अभी काम चल रहा है, सारे बर्तन हम साफ करवा रहे हैं। पानी भी टेस्ट होगा, हो सकता है पानी में दिक्कत हो तो एसडीएम सर ने पानी टेस्ट करवाने के लिए बोला है। और मैं सारे बर्तन धुलवा के साफ पानी हमने जम्पू जिला से ऑर्डर दे दिया। 20 लीटर की बोतल आएंगे, बच्चों को भी पानी हम वही देंगे जब तक पानी की टेस्टिंग नहीं होगी। ओके राइट सर, है ना। चाउमीन हु मेजी से चाउमीन हम जो सामान मंगवा रहे हैं वो सारा सामान एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। कोई भी सामान हम इंजन का ऑयल यूज कर रहे हैं और एमडीएच का मसाला यूज कर रहे हैं, A1 क्वालिटी का सामान हम यूज कर रहे हैं। let me who made the चाउमीन? The चाउमीन is bringing from outside or नहीं, वो टेंडर से आता है सर, वो टेंडर से आता है, उसको हम चेक करते हैं, बाकायदा सब स्टैंडर्ड चीज मंगवा रहे हैं हम। तो चेक किसने किया है? मौसम का पर वो जो खाना चेक टेस्ट किसने किया है? खाना तो चेक हमारे सारा स्टाफ खा रहा है, प्रिंसिपल खुद खा रहा है, सब खाना खाते हैं हम। then why only नॉट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ भी खाता है, सारा प्रिंसिपल भी सेम वही खाना खाता है। हमारे लिए वही प्रिंसिपल अलग से खाना बनेगा। जो खाना मेरे बच्चे खाएंगे वही खाना प्रिंसिपल खाता है और वही हमारी स्टाफ नर्स खाती है। स्टाफ नर्स उसको टेस्ट भी करके हम उसको देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को हुआ है, कुछ बच्चे ठीक हैं। हो सकता है मौसम का प्रभाव भी है, ठंड ज्यादा है, वो भी थोड़ा सा फैक्टर काम किया है। लेकिन हमारा स्टाफ, मेरे 3-4 टीचर, हम लगातार, मेरी गाड़ी चल रही है एज प्रिंसिपल में। कल लंच के बाद में अभी थोड़ा सा लंच किया है और निश्चित रूप से हमारे लिए हमारा बच्चा पहले है, दैट इज फर्स्ट फॉर मी। और उसके लिए भविष्य में हम देख रहे हैं कि आगे से पानी की टंकी में साफ करवा रहा हूँ और जो पानी, सारे बर्तन साफ करवा रहे हैं, पानी बाहर से मंगवाया है। और जो भी कोई चेंज होगा वो निश्चित रूप से आपके सामने चल रहा, हम उसको करेंगे ताकि दोबारा किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। चाउमीन को बंद कर देंगे। हो सकता है बच्चों को गैस हो, चाउमीन से कुछ भी। समोसे 2-3 बार हैं हमारे सप्ताह में, बच्चों के लिए बच्चे मांगते, उसको बंद कर दिया बैन मैंने। स्वीट्स किसी मौके पर नहीं आएगी, स्वीट्स की जगह हम फ्रूट देंगे बच्चे को, क्योंकि अब मेरा विश्वास बाहर के सामान से खत्म हो गया। समोसे जिस पर भी वो हम बच्चे को नहीं मंगवा के देंगे। अब बाहर से जो आता है, अब वो सामान कैसा, किस तेल से बनता है, क्या बनता है, वो कुछ पता नहीं होता हमें, ठीक है ना। लेकिन हम जेएनवी सिपाही आला में
প্রিন্সিপালের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি মানুষ দে। মানুষ দা, এই যে এত ছাত্রী অসুস্থ, ছাত্রছাত্রীর অসুস্থ হওয়ার কারণ ফুড পয়জন, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বা বিষক্রিয়া, যাই বলি না কেন, চিকিৎসক যেটা বলছেন, কিভাবে হলো স্কুলের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা, কি বলবে? হ্যাঁ সুপ্রীতি, তুমি যেটা বললে, টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার যেটা বললেন যে ফুড পয়জন থেকেই এই ধরনের ঘটনা হয়েছে। কিন্তু এই ফুড পয়জন কিভাবে হলো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আরেকটা বিষয়, যখন এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলো এই টাকারজলার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে, সেই সময় কিন্তু জেলা শাসক সিপাহীজলার জেলা শাসক কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে যান ওই বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর উনি বিভিন্ন কক্ষ উনি ঘুরে দেখেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উনি ভোজনালয়ে যান। ভোজনালয়ে যাওয়ার পর উনি যে বিষয়টি ওনার চোখে আসে সেটা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ সমস্ত খাবার দাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারগুলো থেকে তাদের হয়তো বা এই ধরনের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে ডাক্তারবাবুর ধারণা। তবে এই বিষয়ে বলতে গেলে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবেই বলা যায় যে এই বিষয়ে কিন্তু নবোদয়ের যে প্রিন্সিপাল আছে উনি কিন্তু এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তার কারণ ওনাকেও কিন্তু সবসময় এই ভোজনালয় সহ সমস্ত পক্ষ দেখা উচিত। এই বিষয়ে এখন নবোদয় কর্তৃপক্ষ কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে এখন দেখার। এদিক দিয়ে জেলা শাসক কিন্তু স্পষ্টই ভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন যে ভোজনালয়ের যিনি ইনচার্জ তাকে যেন শোকজ করা হয়। এখন এই 80 জন ছাত্রছাত্রী টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। এখন তাদের যে অভিভাবকরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারা কিন্তু ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং তারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন যে তাদের ছেলেমেয়েরা কিরকম আছে। এখন বিষয় হচ্ছে যে এই নবোদয় বিদ্যালয়ে তাহলে এই দীর্ঘদিন যাবতে এই ধরনের মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী দিয়েই এই শিশুদেরকে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হতো। কেন্দ্রীয় সরকার এই জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করে। সেই অর্থ কোন দিকে ব্যয় হচ্ছে, এইখানে কিন্তু একটা ছোটখাটো দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এখন নবোদয় কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘটনায় কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে সেটাই কিন্তু রাজ্যের মানুষ, রাজ্যের রাজনৈতিক মহল থেকে বিশেষজ্ঞ মানুষ, শিক্ষাবিদরা কিন্তু তাকিয়ে আছে এবং সেই সঙ্গে অভিভাবকরা এখন তাকিয়ে আছে যে তাদের ছেলেমেয়েরা কতটা সুস্থ হবে সেই বিষয়ে। আজকে যেটা আমরা খবর পেয়েছি, গতকাল রাত্রিতে খাবার খাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন এই নবোদয়ের যে ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা প্রথমে পেটে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে, তারপর তাদের শুরু হয় বিভিন্ন বমি সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া। সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হয় এবং চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়। কিন্তু এই যে আজকে জেলা শাসক পরিদর্শনে গিয়ে কিন্তু যে বিষয়টি ওনার চোখে আসলো, যে বিষয়টি উনি দেখতে পেলেন যে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, যেখানে নবোদয় বিদ্যালয় একটি বিশেষ বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিদ্যালয়গুলির জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে থাকে, সেই বিদ্যালয়ে কেনই বা মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়া হয়, এটা কিন্তু একটা লাখ টাকার প্রশ্ন। সুপ্রীতি, একেবারে তাই। ধন্যবাদ তোমায় মানুষদা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে বিশালগড় থেকে যে খবর উঠে আসছে টাকারজলা, যেখানে একের পর এক পড়ুয়ারা অসুস্থ এবং প্রাথমিকভাবে বিষক্রিয়ার ফলে এই ধরনের ঘটনা তৈরি। ইতিমধ্যে ভোজনালয়ের ইনচার্জকে শোকজ করার নির্দেশ উঠে এসেছে, যদিও জেলা শাসকের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অভিভাবকরা চিন্তিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ চাঞ্চল্য ছড়ায় টাকারজলাতে। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।